हॅलो गाईस, तुम्ही म्हणटा आसतली आयज सूर्य खंयच्यान उगवलो काय म्हणून, हांवें खंयच्यान व्लॉग स्टार्ट केलो काय म्हणून प्रणवी सोडून. तर तुमकां व्लॉग जस्ट तुमकां अपडेट दिवपाक स्टार्ट केला की प्रणवीचे हेल्थ अपडेट. सो तुमकां खबर आसतलें आमी पोस्ट केल्लो की ते प्रणवी म्हणजे प्रणवी बरें ना म्हणून ते आनी ते रिकवर जातकर आमी तो पर्यंत आमी व्लॉग करपाना म्हणून. सो तेका लागून तुमकां अपडेट दिवपाक आमी हो व्लॉग केला. सो जाल्लें अशें की प्रणवीक थ्रोट इन्फेक्शन जाल्लें. सो इनिशियली आमी ताका डॉक्टरा कडेन घेवन गेल्ले तर ताका एंटीबायोटिक्स दिल्ले. मात ते एंटीबायोटिक्स तितले वर्क जावना. 2 दीस 3 दीस अशेंच गेले. मागीर परत आमी गेली डॉक्टरा कडेन आनी डॉक्टरान मेडिसीन तेणें आमकां टेस्ट बी करपाक लायली, मागीर डेंग्यू मलेरिया ती टेस्ट केली आनी टेस्ट नेगेटीव आयली. सो आमी मातशें रिलॅक्स जालें. म्हणजे बेश्टो भंय आसता न्ही मनान की कितें जोर येता कंटिन्युअस. ताका कंटिन्युअसली रातचो जोर येतालो आनी खोकली मारताली आनी कफ येतालो खूब. सो ताका लागून मागीर आमी टेस्ट केली तर टेस्टीन सगळें नेगेटीव आयलें, डेंग्यू मलेरिया बी. सो परत आमी डॉक्टरा कडेन गेले आनी डॉक्टरान मागीर ते एंटीबायोटिक्स चेंज केली. म्हटल्यार तो म्हणपाक लागलो की बॅक्टेरियल इन्फेक्शन कितें आसतलें म्हणून. तर ते बॅक्टेरियल इन्फेक्शना लागून तेणें एंटीबायोटिक्स चेंज केली आनी तरी सुद्दां 1-2-3 दीस ताका बरेंच दिसना. म्हणजे तरी सुद्दां ताका जोर येतालोच आनी खोकली सुद्दां खूब मारताली रातची चड जाताली ताका आनी उलोवपाक जायनाशिल्लें. आवाज सामकोच गेल्लो ताजो आनी खावपाक सुद्दां त्रास जाताले ताका. म्हणून म्हटलें आमी व्लॉग आनी करपाक इनिशिएट करूना काय, मातशें वेट करुया म्हटलें रिकवर जायसर. सो आतां ऑलमोस्ट जाले आसतले 8 दीस जावपा येयले. सो आज ताका मातशें बरें दिसता, मातशें थ्रोट इन्फेक्शन मातशें कमी जालां आनी मातसो आवाज बी आतां सुटला. सो म्हणजे आतां उलयता तें सारकें कळटा, नाजाल्यार पयलीं सामकोच आवाज गेल्लो ताजो. सो आनीक म्हाका दिसता 1-2-3 दीस लागतले. परत आयजूय गेल्ली डॉक्टरा कडेन. तर डॉक्टरान तीच मेडिसीन मातशी कंटिन्यू कर म्हटलें 1-3 दीस आनी मागीर या म्हटलें आपल्या कडेन. समजा कितें आनीक समजा रिकवर जायना जाल्यार जातलो म्हणटालो तो ह्या 3 दिसान रिकवर जातली म्हणून फूल. सो आयज पळोवया कशें तेजें कंडिशन. आयज तरी बरी आसा, सकाळच्यान ताका कांय ताप बी येवना. सो रातचें पळोवया, आज रातचो ताप येता जाल्यार पळोवपा पडटलें. सो हेच तुमकां अपडेट दिवपाक आमी व्हिडियो केला. सो थँक्यू तुमकां की तुमी आमकां सपोर्ट केले. तरी सुद्दां आमी व्हिडियो घालूना, ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 8 दीस जाले आसतले व्हिडियो घालूना. तरी सुद्दां तुमी आमकां सपोर्ट करीत रावले आनी सबस्क्रायब सुद्दां केले प्रिवियस व्हिडियोज पळोवन. सो थँक्यू फॉर दॅट. आनीक बरें प्रणवीच्या हेल्थ रिकवरी जावपा खातीर सबस्क्रायबर्सांनी आमच्या यूट्यूब फॅमिलीनी कमेंट्स केले बरे, गेट वेल सून म्हणून. सो थँक्यू तुमकां. सो अशेंच आमकां सपोर्ट करीत रावा. सो बाय बाय, इतलेंच आशिल्लें. सो बाय, गूड नायट, टेक केअर.